Yan. Sarap naman. Wow! Asa may mangkuhaon din ha. Asa makukuhaan din. Yan. Hinog na ba nito? Yan asa. Kaya masarap yan. Tama. Yan, sarap yan. Ibang variety. Reko. Ay, farm natin. Yes. Yan. Okay. Parang sayang kuhaon. Sayang kuhaon ba na? Yan. Isa pa. Okay. Ayan, sarap nito. Oh. Ito. Yan, ang laki eh. Laki yan na. Yan. Oh. Yan. Ito guys, matamis to na apple. Masarap na variety. Dito, ano kaya to? Masarap to, no? Ito, matamis din to. Yan, mga kasamahan ko andun po. Yan. Grabe, ang saya-saya guys. Sino may gusto, season ngayon. Marami dito. Sa Miyazaki po to ha. Yan. Smile, Bill. Yay. Okay. Ang init, B. Kain kayo ng marami, pitasin nyo lahat. Ay, magpili kayo dyan kahit anong saan kakainin nyo. Don't worry. Don't worry, be happy. Tap niyan.